Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang jasad seseorang, tidak memandang rupa seseorang, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang hati seseorang yang sangat tawadu, memandang hati seseorang yang sangat merendahkan diri, seperti guru kita yang mulia yaitu Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani. Wa man tawadha'a lillahi rafa'ahu Allah fid dunya wa fil qabri wa fil akhirah. Barang siapa bertawadu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa merendahkan diri karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan mengangkat derajat orang tersebut baik di kubur dan di akhirat. Wa kana min sirat Syekh Muhammad bin Abdul Ghani alaihi rahmatullah, 'asha mutawadhi'an muhibban lil ulama muhibban lil ilm خاشعا خاضعا لله سبحانه وتعالى ورفعه الله في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله. Yang mana di antara manaqib beliau ketika hidup beliau, Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani seorang yang tawadu, seorang yang mencintai ulama, mencintai lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mencintai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang yang khusyuk. Maka Allah mengangkat derajat beliau dengan sebab sifat seperti ini. ومن صفات الشيخ زيني عليه رحمة الله أنه يكرم العلماء إذا أتى إلى عنده أحد من العلماء يكرمه إكراما ويعظمه إجلالا لله. Yang mana juga ketawaduan beliau dan sejarah daripada beliau ketika datang salah satu ulama ke rumah beliau, maka guru kita yaitu Syekh Muhammad Zain Abdul Ghani rahimahullah memuliakan ulama tersebut dengan sesuatu yang paling mulia. وكان يحب قراءة مولد سمد الدرر وإذا قرأ هذا المولد يبكي من خشية الله. Yang mana juga guru sekumpul suka membaca maulid, dan ketika beliau membaca maulid beliau menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. عندما يقرأ هذا المولد كأنه حضر في زمان الحبيب علي بن محمد الحبشي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Ketika guru sekumpul membaca maulid seolah-olah beliau hidup satu masa atau satu zaman bersama Habib Ali Sahibil Maulid. وأنتم بارك الله فيكم ما شاء الله في بنجرماسين في مركبورة ما شاء الله متعلقين بهذا الإمام ما شاء الله متعلقين بهذا الشيخ وإن شاء الله تنالوا شفاعته يوم القيامة إن شاء الله. Yang mana kita alhamdulillah terlebih khusus orang Banjarmasin dan Kalimantan termasuk orang yang berhubung kepada orang yang saleh yaitu guru sekumpul, insyaallah dengan hubungan kita terhadap guru sekumpul insyaallah beliau nanti akan memberikan syafaat atau pertolongan kepada kita nanti di hari kiamat. لأن الله سبحانه وتعالى جعل للأولياء وللعلماء شفاعة يوم القيامة. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan para wali-wali, menciptakan para alim ulama supaya mereka tersebut memberikan syafaat atau pertolongan terhadap umat-umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ما شاء الله آثار الشيخ محمد زيني ما شاء الله في كلمنتن كلها عندما نزور كلمنتن جميعا نأتي وأن ذكر هذا الإمام وصورة هذا الإمام في كل بيت محبة لهذا الإمام، صورة الحبيب عمر وصورة الشيخ زيني في كل بيت عندما ندخل في أحد هذه البيوت. Yang mana ketika beliau berziarah di Kalimantan Selatan atau Kalimantan Tengah dan semua Kalimantan, hampir semua rumah ada foto yaitu guru sekumpul, di sampingnya ada foto Al-Habib Muhammad bin Salim bin Hafid. Karena apa? Mereka cinta kepada guru sekumpul. Dimana? محبة في هؤلاء العلماء فإن من حب قوما حشره الله في زمرتهم يوم القيامة. Kenapa mereka cinta kepada ulama? Karena barang siapa cinta kepada ulama maka Allah akan kumpulkan orang tersebut nanti di hari kiamat bersama mereka ulama. ما شاء الله ليلة مباركة معنا من ذرية آل بيت رسول الله يتوجهون إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء، يدعو للحاضرين ويدعو أن الله يصرف عن البلاء عن أندونيسيا وغيرها من بلاد العالم. Yang mana alhamdulillah kita pada malam yang mulia ini kedatangan daripada ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana para ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertawajuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mendoakan kita yang hadir di sini baik laki-laki atau perempuan, dan mendoakan kita supaya dijauhkan daripada bala dan musibah. Terlebih khusus kita yang hadir di sini mudahan dijauhkan daripada bala dan musibah, dan mendoakan juga daripada orang yang ada di Indonesia sini. وقد سمعتم ما شاء الله من شيخنا على الإسراء والمعراج، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما في ليلة المعراج مر على أقوام تقرض شفايهم من مقاريض من نار. من هؤلاء يا أخي يا جبريل؟ قال هؤلاء خطباء الفتنة علماء السوء الذين يكفرون العلماء ويكفرون الأولياء.
yang mana kita telah mendengarkan cerita daripada Isra dan Mi'raj daripada guru kita yang mulia, yang mana ketika terjadinya Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada melihat suatu kaum, yang mana kaum tersebut dipotong lidahnya daripada gunting api neraka. Kemudian Rasulullah bertanya, siapakah mereka? Mereka yaitu khotbah yang tidak benar. Mereka seseorang yang suka mengkafirkan daripada orang soleh dan para alim ulama. من هؤلاء الذين إذا حضر المولد قالوا بدعة، إذا جاءت ليلة الإسراء والمعراج قالوا بدعة، إذا جاءت الهجرة قالوا بدعة. لماذا نحتفل بميلاد الشيطان الرجيم أو بميلاد فرعون؟ Siapa mereka yang dipotong lidahnya daripada gunting api neraka? Mereka yang mengatakan ketika hadir maulid bid'ah, ketika merayakan Isra dan Mi'raj bid'ah. Kenapa mereka membuat suatu acara daripada syaitan yang terkutuk? نحضر ميلاد فرعون ولا ماذا؟ ميلاد فرعون سنة وميلاد محمد بدعة؟ Mereka mengatakan bahwasanya mengadakan kelahiran Fir'aun itu sunnah, sedangkan kita merayakan maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bid'ah. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان كثر الخطباء وقليل الفقهاء. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, beliau mengkabarkan terhadap kita, nanti di akhir zaman banyak orang yang bisa ceramah, banyak orang yang bisa memberikan nasihat, tetapi sedikit orang yang paham masalah ilmu agama. ما شاء الله إذا خطب الخطبة يخطب هذا كالكلام لو سألته عن شروط الخطبتين لا يدري. Yang mana ada sebagian manusia ketika berkhutbah, masya Allah, mengeluarkan kalam-kalam, pembicaraan yang sangat indah, tetapi ketika ditanya rukun-rukun daripada khutbah, mereka tidak tahu. إذا سألته عن شيء من أوصاف رسول الله لا يدري. Kemudian ketika ditanya sifat daripada Rasulullah SAW, mereka juga tidak tahu. لماذا؟ لأنه تعلم كرها لرسول الله وآل بيت رسول الله وصحابة رسول الله. Karena mereka mencela dan menghinakan daripada ahlul bait Rasulullah SAW dan para orang-orang saleh. وهذا الفكر والعياذ بالله بدأ ينتشر في أندونيسيا، فيجب عليكم ألا تسمحوا لهذا الفكر، لأنكم ما شاء الله أهل أندونيسيا محبين لله ولرسول الله وآل بيت رسول الله. Yang mana pemikiran seperti ini, yaitu membenci para ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci para habaib, sudah masuk di tempat kita. Maka sepantasnya bagi kita menjaga atau menjauhi daripada pemikiran yang sesat seperti ini. Maka orang Indonesia masya Allah termasuk orang yang cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan alhamdulillah orang Indonesia cinta kepada para habaib. وقد رأينا هذه المحبة في أندونيسيا ليس عندنا في العرب. Yang mana kata beliau melihat kecintaan orang Indonesia ini benar-benar terhadap ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kecintaan tersebut tidak ditemukan di Arab. وذلك بفضل الشيخ محمد زين بن عبد الغني، الشيخ أحمد زهدي، شيخ النور الله يرحمهم ويسكنهم في سكنته. هؤلاء العلماء الذين كتبوا في قلوب الناس محبة الله ومحبة رسول الله ومحبة صحابة رسول الله ومحبة آل رسول الله ومحبة العلماء. Yang mana semuanya ini kita mendapatkan nikmat, kita termasuk orang cinta kepada ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ulama, itu berkat daripada guru kita, guru Sekubul, dan berkat daripada guru kita yaitu guru Ahmad Zuhdianar rahimahumullah. نسأل الله أن يبارك لنا في هذه الساعة المباركة، نجعلها ساعة مباركة أن يفيض علينا من الخيرات والبركات والنفحات. اللهم لا تحرمنا خيرات رجب ولا بركات رجب ولا عطايا رجب ولا أنوار رجب يا أرحم الراحمين. اجعل حظنا وافر من كل خير يا رب، كل خير. اجعلنا من أهل الخير، عاملنا معاملة أهل الخير، وارزقنا محبة أهل الخير، واحشرنا يوم القيامة في زمرة سيد أهل الخير حبيبنا ونبينا محمد يوم القيامة. اللهم اكرمنا برؤيتك في الدنيا قبل الآخرة. اللهم شفع فينا وفي الحاضرين، ثم اجعل ان شاء الله ثواب ما ذرانا الى روح المنتمي الى رحمه الله صاحب الحوليه الشيخ محمد زين بن عبد الغني، ان الله يجعل قبره روضه من رياض الجنه، وان الله يعلي درجاته مع النبيين والصديقين والشهداء. ونسال الله ان يبارك فينا وان يحفظ بلاد اندونيسيا من الفيضانات، ويحفظ بلاد اندونيسيا من الفيروسات. يا مجيب الدعوات يا سامع الاصوات، اللهم ارفع عن اليمن الحروب والامراض والاسكام يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Al-Fakir minta hal minta ridha, seandainya ada kesan kekhilafan.
Jadi ulun undang barataan. Kami insya Allah bertepatan pada hari Minggu ini. Tolong jadikan bang YouTube tidak semangat. Jadi insya Allah pada hari Minggu ini kami manukan Isra dan Mi'raj dan haul urus kumpul dan peresmian pondok kami di mana di Tatah Bangkal yang bernama Nurul Inayah. Alhamdulillah sudah dianukan oleh Habib Umar Muhammad bin Salim Hafid. Insya Allah pada hari Minggu sholat zuhur berjamaah diundang baratan, insya Allah datang daripada guru-guru pemangkin dan orang-orang saleh lain. Alhamdulillah guru dan para habib doakan kami bangun pondok yang mana kami alhamdulillah dari awal membangun sampai sekarang